हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर गेमिंग रिव्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आई एम अ बॉय। वाह, कितनी ऊपर से गाइस यहाँ नज़ारा दिखता है। Yes, of course. हट, कहाँ मिला है भाई? अब क्या आएगा मजा। चलो ओ भाई, ये कैश ले लिया जाए। Maybe they Wi-Fi. Hold on, Crossy, you got a minute to breathe? What block? Next block. Walking the fine line between glide and gobbler. Green means glide. Window reflections look taller. Window reflection. Leave the best. Leave fast and make it real. Big energy. Hold the line. Hands in pockets. Thoughts out. Slay that bird. Don't stop. Take action. And this. With you. Keep pushing. Right here. So guys, Stand strong. ओह शिट यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर। पर इतना तक तो सीख गए हैं अपन। ओके वेल गाइस, आई होप आपको गेम पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Sensors report crumbs ahead. Anticipate.
आएगा मजा। Remain calm. I already am. चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय। कितना खूबसूरत नज़ारा होता है ना गाइस, बिल्डिंग के बीचों बीच से निकलना। Stride powered by Vibes and questionable coffee. Next block.